Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwezi watukufu wa Komor, si kusudia nifanyeye video ino ili nitsange vangu nibali mtsango hangu harumwe bwana kao kabatinti hunduniani watso yuana bongarijua izo zifanywa masiwani no walonentia hatu wayende sao ngarijua zifanywa harumwa zentizilo hunduniani pia. Donc haini mruhe nafasi yahe hekiasi yahe ngubaliyo omtsango Mwenyezi Mungu yamkusudia yatsangiye omati kamili no omati uvuke harumwa enkodo nziro ikao ireme dunia ukaya yamboka inu nkodo irema harumwa dunia kabatsinti hunduniani ekande zilo zahana zentizilo na nafasi ekande zentizilo maskini ketina mrundu hazi, ketina moto, ketutsa hakabila, uwade unungore mao, zentizilo harumwe dunia kamili. Mwenyezi Mungu nari hafadhi, Mwenyezi Mungu yariniko unono, hususan Komor, Mwenyezi Mungu najailie ka izo zambu hao ka izo kweli, za ukaya uwade kojaja Komori, wala kunahuja Komori. Mwenyezi Mungu najailie ukaya owale kojaja wala kuna uja Komori. Shabanu onduto dojitayarisha eto jonkinishiha shileke ndo anzazi mkinishe maudu ihundrihe ukanga sitayari ya wana nenkodo ino. Ngarijua ozi virao harmweze ntizonsi mahala mafaransa wakati President Mfaransa ya kaurengaze hatuwa zahe haparaye madhamana wa henti ino madhamana siasa madhamana walwarume makongomanyo ya wana neze haki za binadamu ya wana neze ya utsahazi haki za nafsia za mahabazazi hawapara pia yunde zivira warumweze ntiza he dunia kamili singaritsa hao masiwani ye makongomanyo ya siasa na ze janibu za hidini wa wanaone dini hatu yani makongomanyo ya ho shababi ya ho anduashe ze organisations de société civile ze organisations professionnelles ze partis politiques pia wa hondane e yungi o vraiment devoir ya haini mzima harmasi rihondane sonsi watsina utunda ukaya woyi wa parti kadha haukaya wade unu kotutsa ha parti awala ketutungua mwanadamu ketutungua ulwarmaezi na utwarmaezi uishangirio na utoishangiria ketutahe ufanyo siasa na usufanya siasa yenjia harmanti ngetungo urema wandupia yonde manekao wakati ya ukaya wakomori wa hondane hankonyo nzima watahe ze taratibu za kauladimuzi tsahwa norishinderi d'abord rizio wade unu utsinjio masiwani eka Mwenyezi Mungu hendo hanza yari nike bahati mbia ukaya injio masiwani rihunde namna sonti hajidima rihunde namna ya ugabili ya wana no wade unu ngabo hatwa zinji zarengo masiwani mimi tibalo mtsango hangu de maadi sinlu na yon wananyasi wenji walo honze kando walo Dar es Salaam kando walo Dubai kando walo Bushine kando walo Maurice kando walo Dar es Salaam na Nairobi mfanyo ntsina mali ya wanika shando tsojuo wananyasi enamna waliyo neze nafasi za hao enamna zidiyo za ushinda wa gabili zetabwazi wonao obonze kando walo wawade kando wakaenda fanyeze biashara za hao pia ngwa obonze wa trene. Donc ekawa hundi hamkonsi ijo tsanganya ze janibuzi nupia harma cadre ya union sacrée ngarjoshi na bese harma tabu mbilinda rushiniria oni rihureshawiri tabunzi miopado hangu tsanzishia et secrétaire général wa he Nations Unies simbe shabaru waleo atibe haranzi juzi shaleo na kawirande public au kahaisa Paris yone na kawirande public ye barua timbe sheya ni monense ukaya harmwensi ya hatu ye Komor
bandi ya wamba ukaya et continent africain nécessite un effort gigantesque. Ne kefori yo et kejiti hadi yo keja fanyo yo des termes ya prononcé le secrétaire général des Nations Unies et kaya kawa jafanyishiha action urgente en faveur de l'Afrique ngabo bahatimbi ya ukaya wa hundrihe des millions et des millions d'Africains wajoka wajo attraper wadeu na yeye ngwamuka il y a encore temps, peut-être encore temps ya on doit sauver Afrique. Ngabo docteur Mon Ujuliani Harmoy Dunia Kamili, c'est un docteur congolais africain, prix Nobel de la paix. A fait une intervention diana, à la fois Harmoy intervention ya haeleza ukaya oui, ngabo nécessité absolue et en urgence ya ukaya wando hundriye Afrika shawiri le plus tôt possible puisque sinon ngabo risque ya ukaya embabirishi yao zilon zero déjà zambao zibirao en Europe, en Chine wakati jo remai Afrique sérieusement ngarjo tabi haki asia autosha la futika weleza harmwe barwayuka ya oui onsi johatu harmwe ensi joha harmwe nsi hatu komor déjà ngabo wafao wawade wafao wayakaya kwa tsina nafasi ya uliva ye malalao au ya ulive madoktori hatanga bwalona ze nafasi kiasi ikawenji ngwapashango elobonze iliwende watsahe unono donc tiwambia ukaya zelongo izo pia ngo zijua zitabuzilone nti hatu donc la vie muri kubaliwa inyambao droit d'ingérence humanitaire ikao yokubaliwa haininti ilo duniani ikao zenafasi zao zonchashi au kwa tsinizo au ngatsungo danganyiwa halafu wende hata ngwashindi hao harmoi au nono et droit d'ingérence yorumi le kanga bumala bwalonkolo shabanga si harmonkolo emaudu ekamyezi mungu ndo anzafanya izo yanzao ekazi zinutso rombo mungu timkinishize ndo mkinisha bonsi johatu eze mesures zarengwa préventive, est-ce qu'ils sont suffisants? Mamfikiro kanga bo matan lamu, rilona o déjà, la vie ma bon siju, change la vie moi on bisiwa. Déjà ngwa o débordé. Fetuzema ou de ke adjalino ndo anzaire me bon siju hatu. Yonde maneka o mimin sous partage, ye discours rassurant, itolo ao, les comités scientifiques, ya hansiwa, ou alors mintu partage et optimisme débordant il nous envoie des sentir hatu ou niso kangwa maîtriser aux elongo pia n'entingio na nafasi ntsuwa mini au kangari jijua o ritijiba ematsu yonde mana ikao nge la vimu des organisations politiques des organisations de société civile ye machama ba shia watu harma siasa okayin ketutsa wandwa siasa ba wandwa tsanganyihane harma organisation ijo tsanganya tena wanuma partenaire au développement henti hatu wandwa hondane wadzima watwalie eze mesures zarengwa zatilwanzia ningizo adapté wandwa fanye évaluation ya eze mesures zarengwa wandwa jouer un niveau d'exécution za hazo izo ikao zarengwa to adapté ni environnement ya hatu ni culture ya hatu rangalie enamna wandwa jozi adapté yone bana ikao mimi ye proposition ya bilia hangu bandi ya he et lettre na ibeha aux Nations Unies pour demander droit d'ingérence humanitaire ambulance fikira ya bili ikao ngetulonzi yani leoban masihu ya pétition nationale et citoyenne de demande ya he droit d'ingérence humanitaire pour les Comores répétition yonge circulé à partir de leoban masihu ye proposition yabili ni formule o nokaya Mwenyezi Mungu ajailia wa walonenti hatua yende saungwa mukaya wade unu koti komori wala kuna uja komori kama wabenzi shamam fikiru kaya eske kejajuka adapté ya ukaya warengwa mesure ijuka massive ya ufanya test
ya huwa Komori pia rijue premièrement ye niveau ya resistance rilonio. Donc mitijo tafadhali wanaangalie faisabilité ya he test ijo fanywa globalement à tous les Comoriens. Ngarijua isabu ya wa Komori walo masiwani. Isabu ya hatu. Ngasiaruma 700 000 habitants environ. Rangalie comment on fanya test ou analyse le nombre d'habitants walo masiwani wa ojokangwa au porteur puisque mkinishamro ke porteur ya hayo watina ukamrunge ne signe ya huwa de un ngarizi juao. Yon des propositions ya bili. Donc on va faire un test, il faut au niveau national. Mais quel test il faut ngatina assurance absolue ya ukawali koti masiwani. Ya wamfikiru ka ba envie à mesure izarengwa ikao katsujo appliquer wa yakaze mwenyeza hatumizo chash. Bese wa ndu kwa natuzi appliquer bêtement amade heliza plaisir za tulandiani arma nusuzanti. Chaque fois doit adapter ces mesures par rapport à l'environnement. Il y a un type, puisque nous avons selon les mails, il y a un environnement docteur ou à l'Ocomore, ou qu'il y a essayé, et qu'on voit des côtés au Massiwani, ils ont gazidjao, il y a une hypothèse, il y a évoqué, par rapport au fait au Kaya, et malala, il y a nous, Kaya, adapté, nous, notamment, et la kinini, d'avoir singari appliqué au Randiale, à la fumbe, essayé, il y a déjà, adapter l'environnement ya hatu ya karizo au ya le malala au yao. Bon, mkinishira kandizo. Sha amfikiru ke test ijo fanyo wa Komori pia yonge jori permettre rikeni assurance ya kabati au masiwani en réalité mru ibali yo et pour le porteur ya virus yo de handani et yabili plutôt. Et troisième solution mamfikiru ka keja jokambi et kawa lancé wa déjà zali sofanyo omijini alhamdulillah zali sofanyo omijini ngari jua o zi actions zifanyo harwe media henga zija nenzuwa nene mwali kamili ukangabo opération ya nettoyage ifanyo omijini miya mamboka ya misaada deja ya isa ya chigidiwa ya nikiwa ensi ya hatu 5 millions de dollars ya he Banque Mondiale nano msaada wa he Commission de l'Océan Indien nana misaada ka uladimu itsawa ngela vimu iveshewa ye miji ya he Komoro kabidi wa meneze opérations za nettoyage ya he miji hatu ile miji ike des villes et des villages propres. Yeza quatrième proposition minjoito en figure kayo proposition ni yotsi hangu shati one ye publié wa ni ba envie ya wananyasi wa contribuer yo harmweze fikira yo shindari unreshawiri ya hizo problemu zinu mamfikiru kangabo urgence e kabo e serikali ya Komoro kwa jazibua ngabo urgence ya ukaya wabu rihe mahadisi ya he serikali ya Komoro ne serikali ya Faransa ya husuana des relations entre les îles hususan de chez siwa Shamaore nezisiwa za Komoro hususan Nzuani parce que ngarijua ukaya Nzuani ngabo hôpital mbili au moins zilona capacité za ushinda zireponde neze besoins za huonrojo kanza hospitalisewa chambese ze moyens les infrastructures rakazi suffisamment performants il y a ori permettre rishine maudu wa shinde wajibu harmoise urgence. Donc est-ce que kavatsi possibilité yo réflexion change d'avimu itsi négligéo et vuriziwa mamfikiruka ya ye organisation ni paraobano ijimete en place jo tsanganyaze janibu pia ndokoma dizozo mkinisha wazitwalie wangalie faisabilité ya he rapprochement ya kaula limifanywa ni serikali ya Komoro ni serikali ya Faransa ili wangalie ye exploitation ya les infrastructures sanitaires lunizo ezilo mwanzwani puisque ngabo l'hôpital ya Ombo ngabo ya bamba omtsanga ondonga lié enamna zopito izo zakaula dimuzi dotewa des moyens le plus vite possible ils qui en mesure ils ont répondre des urgences et kakweli urgence kaula dimu parihani bon ngabo point yanne iusuana maisha madziro ya liyo bonti juhatu ngarijua ukaranzi hale zebei ziheziwa ya heshahula
nga mkinjoka barengwa mesure leo za réduire les taux douaniers ngabona na mesure za saya shama mwanzo ni kenti mimi nisisindrie harmoye zebei za heshahula gidavimu le plus vite possible ranzo wakati wasosi wa zeto douanier za sisiwa ngelavimu zebei za heshahula zisisiwa le plus vite possible ngarijua o kangabontia made Rwanda warenge mesure sociale exceptionnelle yabonge la vie muze mesure sociale tunda yani ma commerçant bien sûr change la vie muzi kene répercussion harmweze bei za hentorole bei ya hesukari bei ya henganu bei ya he mabawa bei ya hezenfi bei ya henyama bei ya he mafura yani wake répercussions et bei ici car jamba zikebure cha au moins ici le plus vite possible. Ces mesures fiscalisées ont des répercussions harmoniser bei za heshahula izasayo kena umkinishira mbekangaraanza umsaada wonze nyawo imadhamana hinti ya hatu ngo na mishahara ikao kavati madhamana wa dunia wa l'Union amonzo na medo mishahara wa azali. C'est pas normal ou kazali ya kende rais wa dunia ulona mshahara mnene na wenti ya hatu ngasi na umasikini ti haki donc la vimu njamba ukayatiliwe kangufanyo hazi sha omwenga nzao mshahara wahe ni ahema vamana ya luna inao mishahara hao isisiwa nukta ya mwiso amonzo na beza hema prisonnier ye ONU ou sous-soigne des commissaires des Nations Unies chargés des droits de l'homme, les commissaires chargés des droits de l'homme aux Nations Unies, hatsa haukaya halavimisha ukaya ye mavamana waendesa ozenti unduniani wachililie owandu waluha mwazifungo hususon do waluhazi hususon do waluwa wade mais surtout do waluha mwazifungo hanzia ito ya haki wachilidiwa. Donc aho ngela vimu wakati mziro hamanda unu amanda elizambwa leo ni mzee wa hatu mbaya hangu mzee wa hatu mwanzani watu Sidi Hassan wa Sidi Hashim ni namna ya zamba leo ngela vimu zengo hizo zitilwa nziani haini mru ya fungo harmwanzia ito ya haki au kane maprisoni waluwa wade ekando waluwa mrodu hazi wachididiwa. Izo habar. Marhaba menji. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Oui, je tenais à faire cette vidéo